ચાલો આજે જોઈએ મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ। આજે તારીખ 13/8/2026 ને ગુરુવાર। ભાવ પ્રતિ 20 કિલોના છે। સિંગ મઠડી નીચો ભાવ 1201 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1275 રૂપિયા। સિંગ જીવીસ નીચો ભાવ 1112 રૂપિયા, ઊંચો ભાવ 1112 રૂપિયા। एरंडा नीचे भाव 1250 रुपया, ऊंचो भाव 1250 रुपया। जुवार नीचो भाव 461 रुपया, ऊंचो भाव 699 रुपया। बाजरी नीचो भाव 390 रुपया, ऊंचो भाव 503 रुपया। घऊं टोकरा नीचो भाव 434 रुपया, ऊंचो भाव 535 रुपया। अड़द नीचो भाव 1870 रुपया, ऊंचो भाव 1870 रुपया। मग नीचो भाव 900 रुपया, ऊंचो भाव 1425 रुपया। मेथी नीचो भाव 1210 रुपया, ऊंचो भाव 1225 रुपया। चना नीचो भाव 1220 रुपया, ऊंचो भाव 1250 रुपया। तल सफेद नीचो भाव 1600 रुपया, ऊंचो भाव 2472 रुपया। तल कारा नीचो भाव 2475 रुपया, ऊंचो भाव 3300 रुपया। तुवेर नीचो भाव 1137 रुपया, ऊंचो भाव 1165 रुपया। जीरु नीचो भाव 2800 रुपया, ऊंचो भाव 3165 रुपया। डूंगरी लाल नीचो भाव 69 रुपया, ऊंचो भाव 546 रुपया। सफेद डूंगरी नीचो भाव 114 रुपया, ऊंचो भाव 399 रुपया। नारियल नीचो भाव 440 रुपया, ऊंचो भाव 3350 रुपया। तो आजना महुआ मार्केट यार्डना बजार भाव। तो मार्केट यार्डनो भावनो विडियो सारो लाग्यो तो विडियो ने लाइक शेर और कमेंट जरूर करजो। रोज मार्केट यार्डना बजार भाव सांभळवा माटे अमारी फेसबुक पेज ने फॉलो करजो, यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करजो। जय जवान जय किसान।